नमस्कार दर्शक बंधु पूर्व पक्ष को आपण मानू मु परशुराम दास स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आज हेउची विश्व नियंता जगतर नाथ प्रभु श्री जगन्नाथंकर बाहुड़ा यात्रा। यही उपलक्षे पूर्व पक्षर समस्त दर्शक मानू मु शुभेच्छा जनाऊँ। दर्शक बंधु ओडिशा राजनीति रे एबे एक बड़ झड़ सृष्टि होईछि। आउ से झड़र ना हैला तदंत रिपोर्ट चोरी मामला। राज्य रे शासन बदलिबा परे गोटिए गोटिए विवादीय सत सामना को आसीबारे लागिछि। श्री जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार चाबी हजिबा तदंत मामलारू आरंभ करी कंधमालर चांचल्यकर स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती हत्याकांड पर्यंत विजु जनता दल बा बीजेडी शासन कालर बहु गुरुत्वपूर्ण कमिशन और तदंत रिपोर्ट गायब हो जाइथिबा अभियोग होईछि। एही संवेदनशील मामला रे कैपिटल थाना रे एतला दिया जिबा परे पुलिसर तत्परता एबे प्रकाश पाइछि। पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायकंकर अत्यंत विश्वस्त घनिष्ठ सहयोगी तथा पूर्वतन 5T सचिव भैरव कार्तिकेयन पांड्यान, पूर्वतन आईएएस ऑफिसर राजेश वर्मा, उपेंद्रनाथ बेहेरा और IRTS अधिकारी मनोज मिश्र को हाजर हेबा पाई पुलिस नोटिस जारी कर सारी। एमानक मध्यरु मनोज मिश्र हाजर होई निजर मंतव्य दे सारिबा परे राजेश वर्मा समय नहीं आउ भैरव कार्तिकेयन पांड्यान हाजर हेबे कि नहीं ताहा संदेह घेर रही। किंतु एठारे सबुठारु बड़ प्रश्न उठुची जो समय यही सब रिपोर्ट गायब हैला सेतेबेले राज्यर गृह विभाग तथा मुख्यमंत्री आसन रे बसीथिले स्वयं नवीन पट्टनायक। जदि तांकर निकटतम कर्मचारी और ऑफिसर को नोटिस दिया जाई पारुची तेबे मुख्य दायित्व रे थिबा पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को पुलिस केबे नोटिस देव, केबे तांको सामना सामनी बसाई जेरा करा जिवो। आजिर पॉलिटिकल भागवत रे आमे सेही सबु बड़ बड़ संवेदनशील घटना गुड़िकर संपूर्ण क्रोनोलॉजी एवं सेगुड़िकर तदंत रिपोर्ट उपरे पड़िथिबा परदा पछर कहानी संपर्क रे विस्तृत आलोचना करिबा। आपण माने देखुथांतु पूर्व पक्ष। मोर आपण मान को अनुरोध आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु आ बंधु मानक सहित अधिक अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु बीजेडी 24 वर्षर शासन काल रे एपरी अनेक घटना घटी जहाँ सारा ओडिशार विवेक को आंदोलित करिथिला। आईन श्रृंखला उपरे प्रश्नवाची सृष्टि करिथिला। सबुठारु आश्चर्यर विषय हेउची एही सबु घटनार तदंत पाई कमिशन बसिला। लक्ष लक्ष टंका सरकारी तहबिल रु खर्च हैला किंतु रिपोर्ट गुड़िक केबे सार्वजनीन हैला नहीं। आसंतु नजर पकाइबा सेही मुख्य मामला गुड़िक उपरे। 2008 अगस्ट 23 तारिख जन्माष्टमी दिन कंधमालर जलेश पटार आश्रम रे स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती एवं तांकर 4 जन शिष्य को अति नृशंस भावे गुली करी हत्या करा जायथिला। एहा परे सारा राज्य रे विशेष करी कंधमाल रे व्यापक हिंसाकांड घटिथिला। एही घटनार तदंत पाई तदंत कमिशन गठन करा जायथिला किंतु सेही तदंत रिपोर्ट रे कहार ना थिला। एही हत्याकांड पछर मास्टरमाइंड किए थिले एही सत्य आज पर्यंत ओडिशा वासी सामना को आसी पारि नाही। आउ एबे सुनिबा को मिलुछि जे सेही तदंत रिपोर्ट सरकारी फाइल रु मुख्यमंत्री ऑफिस रु गायब हो जाइछि। 2011-12 मसिया
ପିପିଲିର ଜଣେ ନାବାଳିକା ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଶାସକ ଦଳର କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସାରା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା। ସରକାର ଚାପରେ ପଡ଼ି ତଦନ୍ତର ନାଟକ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା କି? ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। 2012 ମସିହାରେ ଘଟିଥିବା ମାଧବୀଲତା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଲଗାଇଥିଲା। ମାଧବୀଲତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହା ରହସ୍ୟାବୃତ ହୋଇ ରହିବା ପଛରେ କେଉଁ ବଡ଼ ହାତ ଥିଲା, ଏହି ମାମଲାର ଫାଇଲକୁ ମଧ୍ୟ ଚାପି ଦିଆଗଲା। 2013 ମସିହାରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ଯୁବ ବିଜେଡି ନେତା ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାହୁଙ୍କୁ ଅତି ନୃଶଂସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା ଓ ବିଜେଡିର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ନିଜ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଅଣାଗଲା ନାହିଁ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଟିକିରିର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଇତିଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଜାଳି ଦିଆଯିବା ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଏକ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଇତିଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଦେଇଥିବା ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀରେ ସେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଫିସର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଘୋର ଅବହେଳା ଓ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ବାବଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିନଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ କାହାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ମାମଲାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାପି ଦିଆଗଲା। 2016 ମସିହାରେ କନ୍ଧମାଳର ଗୁମୁଡୁମାହାରେ ନକ୍ସଲ ଦମନ ଅପରେସନ ନାଁରେ ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ 5 ଜଣ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋମଳମତୀ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ପରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଆଦିବାସୀ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା କି? ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ସାଧାରଣରେ କାହିଁକି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ନାହିଁ? କୋରାପୁଟର କୁନ୍ଦୁଲିରେ 9ମ ଶ୍ରେଣୀର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ନାବାଳିକା ସହିତ ହୋଇଥିବା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବାରୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ବିବେକକୁ ଦୋହଲେଇ ଦେଇଥିଲା। ସରକାର ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇବାର ଯେଉଁ ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା, ତାହା ପଦାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଗଠିତ ତଦନ୍ତ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳାର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସ୍ମିତାରାଣୀ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଶାସକ ଦଳର ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଏହାକୁ ସର୍ଟକଟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦର୍ଶାଇ ମାମଲା ରଫାଦଫା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ନୟାଗଡ଼ର 5 ବର୍ଷର ଅବୋଧ ବାଳିକା ପରୀର ଅପହରଣ ଏବଂ ନୃଶଂସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। ବିଧାନସଭାରେ ପରୀର ବାପା ମା ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ସରକାରଙ୍କର। ଏହି ମାମଲାରେ ତତ୍କାଳୀନ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏବଂ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କାରବାର ନେଇ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ସେତେବେଳର ବିଜେଡି ସରକାର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସବୁ କଳ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ। 2021ରେ କଟକର ମାହାଙ୍ଗାରେ ବିଜେପି ନେତା କୁଳମଣି ବାରିକ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଏଫଆଇଆରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ତତ୍କାଳୀନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ମାମଲାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସାକ୍ଷୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହାପରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ସନସାଇନ୍ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ 2021 ମସିହାରେ। ଏହି ମାମଲାରେ ତତ୍କାଳୀନ ଗୃହ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ହୋଇଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର ଜେଲ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ଏହା ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ସେହି ରହସ୍ୟର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? 2023 ଜାନୁଆରୀ 29 ତାରିଖରେ
दिन द्विप्रहर झारसुगुड़ार ब्रजराज नगर रे राज्यर कैबिनेट स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास को जड़े कर्तव्यरत पुलिस एएसआई गोपाल दास गुली करी हत्या कला। जड़े कैबिनेट मंत्री को पुलिस गुली करुची आउ तदंत ना रे केवल साइकोलॉजिकल टेस्ट और क्राइम ब्रांच नाटक चलिला। एही हत्याकांड पछर असल षड्यंत्रकारी किए से तदंत रिपोर्ट मध्य सार्वजनीन होई नाही। दर्शक बंधु यही सब घटना को जदि आपण गोटे सूतारे गुंथिबे तेबे गोटे कथा स्पष्ट जना पड़िबो, सूचना लुचाइबा एवं प्रमाण नष्ट करिबा बीजेडी सरकार रो मूल मंत्र थिला। बीजेडी शासन काल रे घटिथिबा एही सब हाई प्रोफाइल मामला रे शासक दलर नेता मंत्री एवं तांकर प्रिय ऑफिसर मानकर ना बारंबार आसुथिला। एही कारणरू ही तदंत रिपोर्ट गुडी को केबे भी सार्वजनीन करागला नाही। आउ एबे जेतेबेले राज्य रे शासन परिवर्तन होईछि सेतेबेले जना पडुछि जे श्री जगन्नाथଙ୍କ मंदिर रत्न भंडार चाबी हजिबा रिपोर्ट एवं स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वतीଙ୍କ हत्याकांड तदंत रिपोर्ट भली गुरुत्वपूर्ण सरकारी फाइल गुड़िक गायब हो जाइछि। सेथिपाई कैपिटल थाना रे एतेला हेबा परे भुवनेश्वर पुलिस तत्पर होई तदंत आरंभ करिछि। पूर्वतन मुख्यमंत्री प्रिय ऑफिसर भावे तमिलनाडु निवासी भैरव कार्तिकेयन पांड्यान, राजेश वर्मा, उपेंद्र प्रसाद बेहरा एवं मनोज मिश्र को नोटिस दिया जाइछि। किंतु एठारे प्रश्न उठुछि ऑफिसर माने तो केवल निर्देश पालन करुथिले, सेमानंको उपरे कहार निर्देश थिला? राज्यर मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री भावे नवीन पट्टनायक दीर्घ 24 वर्ष धरी दायित्व थिले। गृह विभाग गुरुत्वपूर्ण फाइल गायब हेबा पई से कौन सीधा सड़क दायी नुहंती? पुलिस केवल चाकिरिया ऑफिसर को नोटिस दे निज दायित्व शेष करदेव ना यही सांघातिक फाइल चोरी और गायब मामला रे सीधा सड़क पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को नोटिस जारी करी जेरा करिवो? ओडिशार जनसाधारण आज न्याय चाहुंचंती। श्री जगन्नाथଙ୍କ रत्न भंडार चाबी हजिबा पछर सत्य हेउ किंबा स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वतीଙ୍କ हत्याकांडर तदंत रिपोर्ट सबु किछि सामना को आसीबा दरकार। जदि फाइल चोरी होईछि तेबे सेही चोरी पछरे थिबा बड़ बड़ चेहरा गुडी को पदा को आनिबा को पड़िबो। पुलिस रो नोटिस केवल कागज पत्र रे सीमित रहिबो ना नवीन पट्टनायकଙ୍କ पर्यंत पुलिस रो हाथ पहुंचबो ताहा देखिबा को बाकी रहिला। आपणकर ए विषय कौन मतामत रही? पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को पुलिस नोटिस दे जेरा करने दरकार नुह कि? आमको कमेंट करी निश्चय जनातु। आमर यही विश्लेषण जदि आपण मानकु भल लगी थाए तेबे चैनल को सब्सक्राइब करने पे भूलंतु नहीं। वीडियोटी को बंधु मानक सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु एवं आम चैनल पूर्व पक्ष को सब्सक्राइब करने पे भूलंतु नहीं। आपण मानक मध्यरु अनेक आम वीडियो देखुछंती किंतु सब्सक्राइब करूना, तेणु अनुरोध करुछि आपण माने वीडियो देखिबा सहित आम चैनल को टिके सब्सक्राइब करी आम पूरा टीम को उत्साहित करंतु। फेसबुक रे मध्य आम सह जोड़ी हुंतु। एड शेष करुछि आजिर पॉलिटिकल भागवत रहुछि। नमस्कार। अल्प परिश्रम रे अधिक आय देउछि सौमेन अग्रवती। सुलभ मूल्य रे मेसिन नियंतु आउ घरे बसी निजे स्वावलंबी हेबा सहित अन्य को रोजगार दियंतु। सौमेन अग्रवती, फ्लैट नंबर A88, शहीद नगर, भुवनेश्वर।